126. Berdasarkan titik om. Os. Hop, face, hop, cukup. Hop, cukup. Wah, di parah nih bingung ya aku. No, I'm swinging like I'm Spider-Man, USG the gang. Where I grew up, no, you're not a man until you kill a man. Fuck a Ruger, I pop shots a match, I know that shit'll jam. And fuck computers, when you back and tough until you see me back. I pack a few up, see me smoking, but I put the dick in my shit. But I got a couple lucky contacts, see me move up, well I found myself a dominate ranks. Said I moved out of the hood, but I got myself trapped, the back of the promethazine, I'ma pop the whole thing and then hopefully stay. I wanna get high as I can and forget about everything, this is my only retreat. Just like the music, I focus my thoughts on the song or else I overthink. Fuck all you pussies keep talking that shit on the internet, really I do this for me. Now I'm swinging like I'm Spider-Man, USG the gang. USG the gang. USG the gang. Now I'm swinging like I'm Spider-Man, USG the gang. USG the gang. USG the gang. Guys, kita langsung di Carlimbo di Independence Day Autofest Semarang 2019. Yes. Semangat. Ayo. Was, 12. Dinampingi oleh wanita cantik. Keren. Mas balik. Tinggal wagon. Kalau dulu. Terus. I'ma come around and shut it down. Where I'm from, they love me now. Oh man, all about the walks. What about the talks? You love me or not? I come for this back. Scratch all that. Focus on the top. Got a town no lie. I told you this shit forever rock. Forever. Yeah. It only makes you better. Sini berapa? Hah? 127 dulu. Berapa? 12 berarti. Kering. Yo, itu pokoknya udah lepas. Yang 128. Situ berapa? Sini. Berarti 128. Ikut ini. Ya. Dari kamera dilihat. Dari pangkulan dilihat. Ya. Ini dari tertinggi. Kita hitung titik tertinggi dari mobil. Ya, Mas dari tapi dari KC bisa diterima ya, oke, 128 teriaknya. Langsung komplek. Ain't no
better. Iya, untuk peserta. Iya, untuk peserta motor dulu ya. Kita cek dulu. Peserta melawan ya. Kita motor dulu. Tetap buat ya Pupun. Ayo gas. Terus gak rewel pokoknya, gak rewel. Ulas harus 20, semua sedan. Ulas gak rewel. Panas banyak, regus dulu. Ulas gak rewel. Iya, lolos. Juga lolos banget. DJ terhits di Indonesia. DJ Mas, siapa jenenge? Masa ama isin namanya? Ya aku tak isin nih kenalan. Aja kesuwen. Mas jenengmu sapa Mas? Mas siapa? Ukuran 122 ya? 122 ini ya? Oke, kalau boleh DJ. Dari pertama awal. Mas aku masake mah. Oke. Suaramu dulu orang ini. Hah? Kok yang gitu Mas? Kok yang gitu Mas? Cek bi. Hah? Boleh belajar. Sorry. Iya, ini dia berikutnya ada dari safety. Malas sih, terus. Terus Mas, kalem. Lurus. Terus safety, jauh safety. Ulas gak rewel. Ayo nih, wani free. Kena dari safety garage. Iya, semangat. Ukuran 122. ya mas. 122. 122. Ini dari safety gaya. Iya, ini dari grandsaving.com USA. Ya, foto
Tersisa jelek dari Wins Garage. Wis rasa jipur sing menang sampean Mas. Sini ya. Nah ini tulisannya ngapain bis kok ya? Atas. Ayo. Sampai meletok. Ayo maju pelan-pelan. Ora apa-apa kuwi sandale. Gas. Ini kalau berarti titik tertingginya adalah di depan. Terus ya Mas, kasih wis. Oke, tinggi, keluar Mas. Boleh ya. Sama rata. Harus sempat betul. Taksi kono. Taksi yo. Lepas. 129 ya. 129. Teman-teman dari wis ya. 129. Teman-teman dari wis gimana? Ya. Oke. Ini berapa? Ini yang di depan. Kuasa ya. Pas ya. Oke, ini yang mundur. Mundur. Kalian kucing ya Allah. Ini bawa semua ini. Gini. Nah, suruh. Lebih ceritanya kamu, Mas. Belum dari atas. Loh, berarti ini aku kan